নমস্কার বাচ্চারা, আজ আমরা পড়ব হিন্দ মহাসাগরের ছোট্ট হিন্দুস্তান একটি সুন্দর ভ্রমণ কাহিনী। এই পাঠের মাধ্যমে আমরা মরিশাসের প্রকৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হব। তাহলে চলো সহজ বাংলায় বুঝে নিই। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। যাত্রাপথে আমি দিল্লি থেকে 15 জুলাই, মুম্বাই বা বোম্বাই থেকে 16 জুলাই এবং নৈরোবি থেকে 17 জুলাই মরিশাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। इधर से जाते समय नैरोबी कहना कि दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। এদিক থেকে যাবার সময় নৈরোবি মানে কেন্না এর দুনিয়াতে আমার এক রাত্র আর 2 দিন থাকার সুযোগ হয়েছিল। অতএব मन में यह लुभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। অতএব বা তাই আমার মনে লোভ জন্মেছিল যে মরিশাসের ভারতীয় ও আফ্রিকানদের সঙ্গে দেখা করার পূর্বে বা আগে আমাদের আফ্রিকার সিংহদের সঙ্গে দেখা করা উচিত। জাহাজ বিমান दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। জাহাজ বা বিমান পরের দিন সন্ধ্যায় পাওয়ার কথা ছিল। অতএব हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। অতএব আমরা যেই দিন নৈরোবি পৌঁছালাম সেই দিনই আমরা ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं था। নৈরোবির ন্যাশনাল পার্ক কোনো চিড়িয়াখানা ছিল না। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। যার নৈরোবি ন্যাশনাল পার্ক কোনো চিড়িয়াখানা ছিল না। এটি শহরের বাইরে একটি বিশাল জঙ্গল ছিল যার মধ্যে ঘাস বেশি, গাছপালা খুব কম ছিল। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई है और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती है। তবে জঙ্গলের সব জায়গায় ভালো রাস্তা বিছানো ছিল বা ভালো রাস্তা তৈরি ছিল, আর পর্যটকদের গাড়িগুলো সেই রাস্তায় সব সময় দৌড়াতে থাকতো। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। আমাদের গাড়িকেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দৌড়াতে হলো, কিন্তু সিংহ কোথাও দেখা গেল না। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। এক জায়গায় রাস্তার মধ্যে 2টি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল আর সেই গাড়িগুলোর উপর বিভিন্ন ধরনের বানর ও লঙ্গুর উঠে বসেছিল। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं। अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। পর্যটকেরা এই বানরগুলোকে কখনো কখনো ফল বা বিস্কুট খেতে দিত, তাই কোনো গাড়ি থামলেই বানররা সেটিকে ঘিরে ফেলত। बड़ी दूरी तय करने के बाद या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। অনেক দূর যাবার পর
বা বলতে পারেন যে 10-20 মাইলের মধ্যে প্রায় সব রাস্তা খুঁজে দেখার পর আমরা সেই জায়গায় পৌঁছালাম যেখানে সেদিন সিংহরা আরাম বা বিশ্রাম করছিল। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा। সেখানে যা কিছুই দেখলাম তা আমি সারা জীবনে বা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো ভুলবো না। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। সেখানে 7-8টি সিংহ শুয়ে বা ঘুমিয়েছিল আর সিংহগুলোকে ঘিরে চারপাশে 8-10টি মোটর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। तुर्रा अह की सिंहों को अह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाला लोग कौन है। আশ্চর্যের বিষয় হলো সিংহদের এটা জানার কোনো ইচ্ছাই বা একটুকু কৌতূহল ছিল না যে আমাদের দেখতে আসা মানুষগুলো কারা। मोटर और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छति तुच्छ हो और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। মোটর গাড়ি এবং গাড়ির কাচ উপরে তুলে ভেতরে বসে থাকা মানুষদের দিকে সিংহরা একবারও তাকায়নি। মনে করো যেন আমরা তুচ্ছ থেকেও তুচ্ছ এবং তাদের নজরে আসার মতো বা তাদের নজরে পড়ার মতো আমাদের একেবারেই যোগ্য নই, আমরা একেবারেই যোগ্য নই। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। আমরা সেখানে আধ ঘন্টার মতো দাঁড়িয়েছিলাম। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपत्ता से भी बदतर समझे गए। এর মধ্যে একটি সিংহ উঠে হাই তুলল, আরেকটি শরীরকে টানা বা প্রসারিত করলো, কিন্তু কোনো সিংহই আমাদের দিকে তাকালো না। মনে হলো সিংহদের কাছে আমরা গাছপালা ও আগাছার চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। এদিকে প্রায় 1 মাইল দূরে একটি হরিণের ঝুন্ড মানে হলো পাল বা এদের দলকে একসঙ্গে দেখা গেল। जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। যাদের মধ্যে একটি জিরাফ একদম বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। যার মধ্যে একটি জিরাফ একদম বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিল, তখন দুটি তরুণ সিংহ উঠল আর দুটি অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করলো। একটি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বসে পড়ল, কিন্তু অন্যটি ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে সামনে এগুতে লাগলো। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है। হরিণের পাল তাড় লিয়া মানে বুঝতে পারলো যে সিংহদের নজর তাদের উপর পড়ছিল। অতএব वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। তাই তারা ঘাস খাওয়া ভুলে বা বন্ধ করে সতর্ক হয়ে গেল। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठ के खड़े रहे। এরপর এমন হলো যে কয়েকটি হরিণ পাল বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিকে দৌড়ে পালালো, কিন্তু বাকিরা নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।
बाकी हिरण ठिठके हुए इसीलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। बाकी हरिण বাকি হরিণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ সিংহরা তাদের দিকে তাকিয়েছিল আর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাদের বলছিল যে যেদিকেই দৌড়াক বা পালাক না কেন বিপদ যে কোনো দিক থেকেই আসতে পারে। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद क्या करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ा जाता है। শিকার সিংহ সূর্যাস্তের পরে করে আর শিকার তারা পাল বা দলের করে না বরং সেই প্রাণীদের করে যে প্রাণীটি দৌড়াতে গিয়ে দল থেকে পিছিয়ে পড়ে তাকেই শিকার করে। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। এখন এই কথা বুঝতে পারলাম যে হরিণগুলো দৌড়ানোকে নিরাপদ না মনে করে কেন একসঙ্গে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। আমার এমন মনে হচ্ছিল যে আমার রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এবার ঘরে ফিরে যাওয়াই উচিত। नौरूबी से मॉरिशस तक हम BOAC के জাহাজ में উড়ে নৌরুবি থেকে মরিশাস পর্যন্ত আমরা BOAC এর বিমানে उड़े গেলাম। जहाज नौरूबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वह रात के लगभग 10 बज रहे थे। বিমানটি নৌরুবি থেকে বিকেল 4টায় উড়েছিল আর 5 ঘন্টার টানা উড়ানের পর যখন মরিশাস পৌঁছালো তখন সেখানে রাত্র প্রায় 10টা বাজে। রাত थी अंधेरा था पानी बरस रहा था রাত ছিল চারিদিকে অন্ধকার ছিল এবং বৃষ্টি পড়ছিল। मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटा पैमाने पर भारत ही है। তবুও আমাদের স্বাগত জানাতে অনেক মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন। বিমানবন্দরের সেই অভ্যর্থনা দেখে মনে হলো আমরা যেখানে এসেছি যেন ছোট্ট আকারের একটি ভারতেই পৌঁছেছি। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। মরিশাস দ্বীপটি ভূমধ্য রেখা থেকে প্রায় 20 ডিগ্রি দক্ষিণে এবং দেশান্তর রেখা থেকে 60 বা 60-এর একদম কাছাকাছি তবে তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। मॉरिशस द्वीपेर দৈর্ঘ্য 29 মাইল এবং প্রস্থ প্রায় 30 माइल। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। পুরো মরিশাস দ্বীপের আয়তন 720 বর্গ মাইল বলে ধরা হয়। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। এই দ্বীপকে হিন্দ মহাসাগরের মুক্তো বলা হয়। এটি ভারত মহাসাগরের সবচেয়ে সুন্দর রত্ন বা নক্ষত্র।
मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। মরিশাস এমন একটি দেশ যার কোনো অংশই সমুদ্র থেকে 15 মাইলের বেশি দূরে নয়। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहाँ 53% लोग হিন্দু है। মরিশাস এমন একটি দেশ যার জনসংখ্যার হার 67% মানুষ ভারতীয় খানদানের এবং যার মধ্যে 53% মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है तथा মরিশাস সেই দেশ যার রাজধানী পোর্ট লুইয়ের অনেক গলির নাম কলকাতা, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ এবং বোম্বাই तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। যার মধ্যে যার একটি পুরো মহল্লার নাম কাশী। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। মরিশাস সেই দেশ যার মধ্যে বনারসও আছে, গোকুলও আছে আর ব্রহ্মস্থানও আছে। মরিশাস সেই দেশ যেখানে মাধ্যমিক স্কুলকে বা বিদ্যালয়কে কলেজ বলার প্রচলন রয়েছে। चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। মরিশাসের হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশ বিহার ও উত্তরপ্রদেশের লোক ছিল। মরিশাসে হিন্দু ভাষায় তাই মরিশাসে হিন্দি ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है मगर जनता वहाँ क्रुएल बोलती है। মরিশাস এর রাজভাষা বা সরকারি ভাষা ইংরেজি কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি ভাষার প্রভাব বেশি। সাধারণ মানুষ ক্রিওল ভাষায় কথা বলে। क्रुएल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। ক্রেওল ও ফরাসি ভাষার সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন ভোজপুরির সঙ্গে হিন্দি ভাষার সম্পর্ক। और क्रुएल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। আর ক্রেওলের পরে মরিশাসের দ্বিতীয় প্রধান কথ্য ভাষা ভোজপুরিকে মানতে হবে। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। আর প্রায় সব ভারতীয়ই ভোজপুরি বলে অথবা তাকে বুঝতে পারেন। এমনকি ভারতীয়দের প্রতিবেশী চীনারাও ভালোভাবে ভোজপুরি বলতে পারে। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। কিন্তু মরিশাসের ভোজপুরি ভাষা শাহবাদ বা সারণ অঞ্চলের ভোজপুরির মতো নয়। এতে এত বেশি ফরাসি শব্দ মিশে গেছে যে বারবার আপনাকে শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করতে হবে। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। মরিশাসের আখ চাষ ও আখ ভিত্তিক ব্যবসায় যে সফলতা পেয়েছে তার প্রধান কৃতিত্ব ভারতীয়দের কারণে পাওয়া গেছে।
मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही है। মরিশাসের প্রকৃত বা আসল শক্তি হলো ভারতীয় জনগণ। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। সারা মরিশাস একটি কৃষি প্রধান দ্বীপ কারণ সেখানে চিনি উৎপাদনই প্রধান অথবা একমাত্র শিল্প। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। কিন্তু ভারতীয় বংশোদ্ভূত বা ভারতীয় বংশের মানুষ যদি এই দ্বীপে না যেতেন তাহলে আখের চাষও সম্ভব হতো না এবং চিনির কারখানাগুলিও গড়ে উঠতো না বা বেড়ে উঠতো না। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। ভারতে বসে বসে আমরা এটি বুঝতেই পারতাম না যে ভারতীয় সংস্কৃতি কতটা প্রাণবন্ত ও দীর্ঘস্থায়ী। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिश्चियन हो जाए, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। কিন্তু মরিশাস গিয়ে আমরা নিজেদের সংস্কৃতির প্রাণবন্ততার জ্ঞান সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। মালিকদের ইচ্ছাও এটাই ছিল যে ভারতীয়রাও যেন খ্রিস্টান হয়ে যায় বা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ভারতীয়রা অত্যাচার সহ্য করেছিল তবে নানা প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। তারা নিজেদের ধর্মের প্রতি অটল ছিলেন আর যে দ্বীপে ভগবান তাদের পাঠিয়েছিলেন সেই দ্বীপকেই তারা একটি ছোট্ট হিন্দুস্তান বানিয়ে ফেললেন। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। এটি এমন একটি সাফল্যের কথা যার জন্য সব ভারতবাসীদের গর্ববোধ করা উচিত। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। মরিশাসের প্রতিটি প্রধান গ্রামে শিবালয় বা শিব মন্দির থাকতো। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और साज पर उसका गायन करते हैं। মরিশাসের প্রতিটি প্রধান গ্রামে হিন্দুরা তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস পাঠ করতেন অথবা ঢোলক আর ঝাঁঝ বাজিয়ে রামায়ণের গান গাইতেন। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। মরিশাসের মন্দির ও শিবালয় বা শিব মন্দিরগুলোকে আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুন্দর দেখেছি। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दे जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। কত ভালো হতো যদি আমরা ভারতীয় আমাদের মন্দিরগুলোকে এবং তীর্থস্থানগুলোকে সেই রকম এতটাই পরিষ্কার ও সুন্দর বানানো আরম্ভ করে দিই যতটুকু পরিষ্কার সেগুলো মরিশাসে দেখা যায়। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है। ভারতের পার্বণ উৎসব মরিশাসেও প্রচলিত, কিন্তু वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। কিন্তু বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বা সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হলো
शिवरात्रि। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। মরিশাসের মাঝখানে একটি ঝিল মানে হ্রদ রয়েছে, যার সম্পর্ক হিন্দুরা এই হ্রদকে পরীদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, আর সেই হ্রদের নাম এখন পরী তালাব হয়েছে। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। परी तालाब শুধু পরিতালাপ শুধু তীর্থস্থানই নয়, দৃশ্যগতভাবেও বা মনোরম সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যও এটি পিকনিকের স্থান বা বনভোজনের স্থান বটে। किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, ना अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। তবে সেখানে বনভোজনকারীরা নিজেদের সঙ্গে মাংস বা মাছ নিয়ে যান না, কোনো ধরনের অশুচি কাজেও লিপ্ত হন না। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। শিবরাত্রির সময় মরিশাসের সব হিন্দু সাদা পোশাক পরে কাঁধের উপর কাবর নিয়ে শোভাযাত্রা করে পরিতালাবে বা পরিহ্রদে আসেন, আর পরিহ্রদের জল নিয়ে তারা নিজেদের নিজেদের গ্রামের শিব মন্দিরে ফিরে যান, শিবজিকে জল অর্পণ করে তারপর নিজেদের বাড়িতে প্রবেশ করেন। सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। তারা এসব কাজ গভীর ভক্তি ভাবনা এবং পবিত্রতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন বা পালন করেন। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। সেদিন সব প্রাপ্তবয়স্ক লোকই সাদা ধুতি, সাদা জামা এবং সাদা গান্ধী টুপি পরেন। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। হ্যাঁ, শিশুরা হাফ প্যান্ট পরতে পারে সেদিন, তবে সেদিন তাদেরও গান্ধী টুপি পরতে হয়। परी तालाब पर लगने वाला वह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्म के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। তবে তবে পরি তালাবে অনুষ্ঠিত হওয়া এই মেলা মরিশাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণের মধ্যে একটি, আর এই মেলা দেখতে অন্যান্য ধর্মের মানুষও প্রচুর সংখ্যায় আসেন। রামধারী সিং দিনকর। তাহলে বাচ্চারা, আজ আমরা জানলাম যে কেন মরিশাসকে হিন্দ মহাসাগরের ছোট্ট হিন্দুস্তান বলা হয়। দূর দেশ থেকেও ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য কিভাবে জীবন্ত রয়েছে, এই পাঠ আমাদের সেই সুন্দর পরিচয় দেয়। আশা করি ব্যাখ্যাটি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, কমেন্টে জানাবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।